اگر فردوس برای زمین است همه است و همه است و همه است. یوس یور پارک خدا ایریا یو اس گژھان سر اسی کہین. ٹورسٹ میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہمارے یوتھز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. ٹورزم تو ایک بہت ہی بے روزگاری ختم کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ بہت ہی ہم کہیں گے کہ ایک یونیک پلیس ہے. اس کا ثانی نہیں ہے اس ویلی میں. گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا مجھے، گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا مجھے، اگر بزرگ ہو جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام روبرو میں، اور میں ہوں پروگرام کا ہوسٹ مرین مدثر، اور میں پروگرام کی ہوسٹ فضا نذیر. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلا ایپیسوڈ ہمیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے روکنا پڑا تھا. تو آئیے ناظرین بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور کرتے ہیں ضلع بڈگام کے لوگوں سے بات. جہاں تک ٹورزم کا سوال ہے، اگر وادی کشمیر کو دیکھا جائے اسے کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ آف ایشیا. اس میں ٹورسٹ میں مدعو کرنا اور ان کی جو روزگار ہے وہ بڑھاوا کرنے کے لیے ہمیں کافی گورنمنٹ کو اس میں کافی ساتھ دینا چاہیے. یوس یور پارک خدا ایریا یوکن اس پرژھان سر اسی کہین. ین پہ یوکن گو یہ ایریا مطلب سوال ونکن اس ژج واریاہ بے روزگاری. تو یہاں صرف 40% ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 60% ابھی ہماری دودھ پتھری پیچھے ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں ایجوکیشن ہماری لائف کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور آج ہم یہاں موجود ہیں دودھ پتھری علاقے میں. تو آئیے جاننے کی کوشش کریں گے یہاں کے لوگوں سے کہ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ان کے کیا کچھ مسئلے مسائل ہے، یا کیا کچھ ڈیولپمنٹ انہیں دیکھنے کو ملی ہے پچھلے 5 سال سے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں. ایجوکیشن متعلق کورُکھ سوال. یورا چھُ غریب علاقہٕ، یورٕکۍ بچہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان 10مہِ علاوٕ یورٕ پٔرتھٕے. پتہٕ چھُ ہٮ۪کان سُے پٔرِتھ یُس أمیٖر آسہِ، باقٕے چھِ سٲری غریٖب، پٔرِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٕہٕنۍ تہِ. کیٛازِ غُربت چھےٚ، غُربت کہِ وجہ سۭتۍ چھِ یور ٹوٗرِسٹو سۭتۍ لُکھ گُر چلاوان، بَغٕر چھِ چلاوان. أتھۍ متعلق کوٚر تۄہہِ عرض. یورٕ حظ چھُ غریٖب علاقہٕ، سٮ۪ٹھاہ غریٖب علاقہٕ، چھِنہٕ ہٮ۪کان پتہٕ بچہِ کانٛہہ أسۍ یژھو بچہِ پرناوُن باقین علاقن منٛز، بۄن بۄن ہٮ۪کو پرنٲیِتھ. ییٚکیٛاہ بہٕ چھُس پانہٕ ان پڑھ شخص، کیٛازِ غُربت چھُ اوسمُت تمہِ ساتہٕ. آز چھےٚ غُربت یِتھٕے پٲٹھۍ مُسلسل. کیٛازِ یِم گُرۍ وٲلۍ بِچٲرۍ چھِ دۄہس پنُن رۄپیہِ دہ زینان، شامن عیال ہٮ۪کان پٲلِتھ کِہینۍ. اگر گورمنٹ یورٕ غریٖب علاقس سۭتۍ تعاوُن کرِ، غریٖبن بچن پتہٕ پرناون، باقٕے چیٖز کرن، کِتاب دِنۍ، باقٕے چیٖز. یور چھُ یُس تہِ کانٛہہ بچہِ اگر کانٛہہ پکہِ برونٛٹھ سُہ چھُ أمیٖر کانٛہہ یُس کٔمۍ بِچٲرۍ کینٛہہ تعلیٖم چھےٚ پٔرمٕژ. باقٕے غریٖب بچہِ چھِ بالکل پتھ، بالکل پتھ. تۄہہِ کوٚروٕ سوال یتھ متعلق وۄنۍ ساروی کوٚر سوال دۄدٕ پتھر. دۄدٕ پتھر چھےٚ تیٚلہِ ییٚلہِ دۄدٕ پتھر صاف چھےٚ. یور اگر نیبرِم ٹوٗرِسٹ ییہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ ییہِ؟ سُہ ترٛایہِ کُنہِ جایہِ قٲلیٖن پتھر، پتہٕ بیٚہہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ. کیٛازِ سٲنۍ گُرۍ وٲلۍ بِچٲرۍ چھِ نیران گُر ہٮ۪تھ. گُر چھُ کران گُہہ، اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ پتہٕ مُلٲزِم آسُن یُس اَتھ صفٲیی کرِ ہا. دپان چھُ گورمنٹ بہٕ ہسا دِمہٕ کٔژتام لچھِ نوکری غریٖبن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. ضروٗری چھُنہٕ پڑاے وول لاگُن اَتھ گوٚژھ أمیٖر. غریٖب کۭتیاہ چھِ؟ بہٕ دِمکھ 1 لچھ جوان دِمن بہٕ پنُن گُہہ وٹنہٕ خٲطرٕ. کیٛازِ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسٕنۍ، سُہ گٔیے بہتریٖن. باقٕے منُش انترا ایک ہیرا ایک کنکرا. انسانن منٛز چھِ فرق، کینٛہہ چھِ ہیرٕ، کینٛہہ چھِ زیادٕ چھِ آسان کنہِ پھٔلی زیادٕ تہٕ ہیرٕ چھِ واریاہ کم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام انہوں نے اٹھا دیا. ایجوکیشن یہ بات صحیح ہے جو ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ ضلع بڈگام جو ہے یہ بہت ہی غریب علاقہ، خاص کر خان صاحب کا علاقہ اور بیروا کا علاقہ جو ہے، یہاں تو 6 مہینے کمپلیٹ لوگ بیچارے برف کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی جی کے زمانے سے پچھلے 5 سال سے جب سے مودی جی نے یہاں زبردست امن لایا، اور تب سے یہاں کے لوگ جو بیچارے، خاص کر میں ریار، یہ جو علاقہ ہمارا ہے، میں یہاں بہت مدت تک رہا ہوں، تو یہاں کے لوگ زبردست پریشان ہوا کرتے تھے. مگر ایجوکیشن کے لحاظ سے
मैं चाहता हूं कि सरकार से अपील करता हूं कि जो हमारे इलाके के बहुत होनहार बच्चे हैं उनको हमारे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुफ्त तालीम होनी चाहिए। रोबरो प्रोग्राम में हम एजुकेशन के हवाले से ये बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारे इलाके में अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेडेशन वो दैट वाज टोटली बैंड। पिछले 10 सालों से अपग्रेडेशन नहीं है। जिन स्कूलों को हम अपग्रेडेशन 10th से अपर क्लास से देते थे वो पिछले चंद सालों से रुकी हुई है। और जहां हम चाहते हैं निगजबल में अगर प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है उसकी अपग्रेडेशन हम मिडिल तक चाहते हैं, हाई स्कूल तक चाहते हैं। क्यों? यहाँ जो सबका ऊपर का एरिया है ये ट्राइब एरिया है। ट्राइब एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिमांड द अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल्स, हाई स्कूल्स टू हायर सेकेंडरी लेवल। एंड ट्राइब को हम हॉस्टल की डिमांड करते हैं। हॉस्टल 1-2 होने चाहिए जो मेल और फीमेल अलग अलग से हों, उनके लिए हॉस्टलों की हमारी डिमांड है। मुझपथरी से लेकर यहाँ खाग तक जितना भी एरिया है इसमें ट्राइब पॉपुलेशन है, जिससे एजुकेशन हैम्पर हो गया पिछले सालों से। मैं ये बात मानता हूँ। मुझे क्वेश्चन किया गया कि एजुकेशन में क्या बढ़ोतरी है और क्या कमी है। एजुकेशन में कमी है। रिक्वायर्ड पोस्ट्स जो हमें हैं, साइंस है, मैथ है, टाइम पर वो वैकेंसी हमें फिलअप नहीं हुई है। और उस तरीके से हम चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे वो कारीगरी बच्चे हैं जो ज़मींदार हैं, छान हैं, नजार हैं, उनको वो देते थे वो स्कॉलरशिप उनको मिलता था। वो इधर एक डिपार्टमेंट देता था, वो उनकी वो सर्टिफिकेट जो थे वो पेंडिंग है, वो उनको वो टाइम पर वो स्कॉलरशिप नहीं मिला कि कारीगर या बेकार या OBC है। तो उन बच्चों को भी बड़ी तकलीफ़ हुई, उससे भी वो एजुकेशन पीछे हो गई। और ट्राइब एरिया में अपग्रेडेशन और पोस्टों की फिलअप न होने से एजुकेशन हमारा थ्रस्ट हुआ। नाज़रीन, जहां हम बात यूथ की करते हैं वहीं पे हमारे समाज को खोखला किया है ड्रग्स ने। तो ये ड्रग्स आता कहां से है और सप्लाई कौन करता है और हमारे यूथ में ये ड्रग क्यों ज़्यादा आम है, वो जानेंगे बडगाम के लोगों से। ये जो ड्रग जो है एक रूट काज है जो हमारी जवान कौम है। तो इसका जो अगर हम कह सकते हैं कि इसको ख़राब करने का जो मेन ज़िम्मा है वो इसी ड्रग का है। यहाँ पे दूसरे अनासर भी हैं जो हमारी जवान कौम है, हमारी जो यूथ है उसको भटका रही है। उसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा हाथ है, बट जो ड्रग है, ड्रग बहुत बड़ा जो एक वजह है। ड्रग को हम अभी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर वो प्रॉपर तरीके से जो डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्म होता है कि ड्रग आ रहा है, अगर वो उसको लोकेट करके उसको फिर टैकल करें प्रॉपर तरीके से, तब जाके वो ड्रग कंट्रोल हो सकता है। और जहाँ भी कोई बच्चा भी मुलवस पाया जा रहा है उस पर तवज्जो दी जाए, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए और प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड किया जाए कि वो आगे जाके वो कभी उस ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो सके। तो ये मेन चीज़ है जो मेरे को लग रहा है कि हमें करना चाहिए। I am the student of Springbirds Educational Institute, and it's my pleasure that I am standing in front of you all and discussing about a critical issue that is affecting our society. That issue is the drug menace among our youth. First of all, what are drugs? Drugs are the substances that alter our way, our body, and our whatever work we do. And drugs could be drugs have very different types. If we talk about medicines, they also are drugs. Those medicines which are prescribed by doctors, they are also drugs. And some are illegal drugs, like cocaine, and they are banned because of their harmful effects. If we talk about the drug awareness, we have to raise awareness about the drug in our society. It could be done through the education. That's the first and the foremost thing. We have to teach our children
and our adults about drugs, about their effects and the addiction it causes. حضور ڈرگسس متعلق چھُس بہٕ یہ گزٲرِش کران گورمنٹس فل سرکارس کہ ڈرگس ہیٚکہِ سرکاری یہ بند کٔرِتھ ڈرگس ہیٚکہِ پولیس بند کٔرِتھ یم چھِ ونان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ ونو کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ چٮ۪وان چرس یہ چٮ۪وان چرس یہ کران یہ تِم دپان اَسہِ گژھِ ثبوٗت آسُن أمِس گژھِ چھٹانٛگ نیرُن اڑٕ پاو نیرٕنۍ ڈوٚڈ چھٹانٛگ نیرُن اتی ہٮ۪کون رٔٹِتھ بہرحال ہُتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ تِم رٹان کینٛہہ دپان ہُتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رٔٹِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس گورمنٹس بہٕ چھُس محترم عمر صٲبس گُزٲرِش کران کہ سُہ دِیِن ایس پی صٲبن ہدایت سُہ دِیِن ایس ایچ او صٲبن ہدایت کہ پٔزۍ پٲٹھۍ یُس پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ ثبوٗت گوٚو یہِ ہسا چھُ سگریٹ چٮ۪وان چرسُک یہِ چھُ تموک چٮ۪وان چرسُک أتی کٔرِن أمِس ایرسٹ ییٚمہِ ساتہٕ 10-15 گامس منٛز یِن رٹنہٕ بہٕ چھُس ونان یتھ گامس منٛز بہٕ روزان چھُس تتہِ چھِ کم سے کم 100 میٲنِس گامس منٛز ییٚلہِ کہِ پرُس نی 4 پُلیٖسن ییٚلہِ نِیِن تِمن دِتِکھ 3 رٮ۪تھ سینٹرل جیل اکھ چھُنہٕ وٕنکیٚس تِم ییٚلہِ مےٚ وٕچھان سُہ دوٗری ژلان ہے مۄقدم ہاو بڑٕ افسوٗس چھُس بہٕ مطلب تٔمِس گوٚو زبردست گوس تہٕ مےٚ کیٛاہ کرِ مگر 3 رٮ۪تھ دِتۍ تٔمِس یہِ تھانے پُلیٖس خان صٲبٕنۍ 3 رٮ۪تن ٲسۍ تِم 4 نفر براسِکۍ ٲسۍ 2 تہٕ میٛانہِ علاقہٕ گامٕکۍ ٲسۍ 2 نفر ٲسۍ برابر 2 رٮ۪تن بنٛد یِتھَے پٲٹھۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران گورمنٹس تہٕ خاص کر محترم یُس وٕنکیٚس اَسہِ چیٖف منسٹر صٲب چھُ تِم دِن ہدایت تِم دِن کرن پننہِ حسابہٕ ہدایت یہِ ایس پی صٲبن DIG صٲبس IG صٲبس کہ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا یُتھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ تمام تھانس SHO صٲبس واتہِ حُکم سُہ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ لبیک کہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ شک گوٚو یُس چٮ۪وان آسہِ وۄنۍ کتہِ ژھانڈو أسۍ ثبوٗت گۄڈٕ دپو گۄڈٕ تھاووس چندس منٛز پتہٕ کرون پُلیٖسس حوالہٕ چندس منٛز چھُنہٕ آسان کٲنٛسہِ تِمو بوٚرُکھ سگریٹس چوک تھوٚوُکھ ژوٗرِ وۄنۍ کتہِ روزِ اکھ انسان تِمن پتہٕ یِم کتہِ تھاون چھِ ادٕ رٹوکھ یِم میڈم نے سوال کیا کہ یہ ڈرگس کیسے پھیل رہا ہے کس وجہ سے تو میں ڈرگس کا جو بھی ہمارے علاقے میں یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ڈرگس چل رہا ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹوں کی کمزوری ہے والدینوں کی کمزوری ہے کیونکہ والدین کو ایک پیرنٹ کو اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ ایجوکیشن کے لیے بھیجا یہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے کہ یہ کوئی اور راستہ حاصل کر رہا ہے یہ تو پہلا اپنی ماں کو پتہ ہوگا اس کے بعد اپنے باپ کو پتہ ہوگا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے اگر وہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے پہلا فرض پہلی ذمہ داری یہ اپنے پیرنٹ پر ہے اپنے ماں باپ پر ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے اس غلط راستے سے واپس لائے تو پھر اگر اس طریقے سے واپس نہ آئے تو اسی ماں باپ پر فرض بنتا ہے کہ وہ ڈیفینس کو آگاہ کرے وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائے تو ہم برکت صاحب یہ بول رہا تھا کہ ہم پولیس کو یہ بول رہے ہیں پولیس کو بھی آگاہی اوپر سے پتہ نہیں ہے جب تک ہم نہیں بولیں گے خاص کر میرے اس کے بارے میں گاؤں کے زیادہ آدمی ہیں جو نمبردار چوکیدار ہے اور زیادہ آدمی ہیں ان کے پاس ایسا ہے کو پیرنٹ اگر ان کے پاس بھی شکایت کرے اس کا پہلے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں ڈیفینس کو یہ کہتے ہیں اپنے SHO صاحب کو کہتے ہیں وہی پیرنٹ جاتا ہے یا اس نمبردار کے پاس جاتا ہے کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے یہ یا وہ یہاں سے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہم ہی ہیں ہم ہی یہ ہیں کہ ہم اپنے بچے کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے گیا یہ کوئی کسی مزدوری پر گیا ہے کہ ڈرگس کرنے گیا ہے یہ تو ہمیں خاص کر پیرنٹنگ کو اس پر توجہ رکھنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے یہ ہماری پوری ذمہ داری ہے اور ہم پر یہ فرائض ہے پیرنٹوں پر باقی یہ تو ٹھیک ہے فرائض کی بات ٹھیک ہے پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں پورے بڑگام کے لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں آخر یہ ڈرگس آتا کہاں سے ہے میں پہلے سے ہی یہ دیکھ رہا تھا اپنے جو ہمارے اڑوس پڑوسی ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھی ڈرگ نہیں کرتا اور یہ جو رجسٹریشن جو دیتے ہیں یہ شاپ کیپرز کو میں نے جو بھی لوگ دیکھے ڈرگس والے جو ہے وہ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں یہ میڈیکل سٹور جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ڈرگس حاصل کرتے ہیں
और कहने का मकसद ये है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और जो महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उनको देखना है कि हमने कहाँ से किनको लाइसेंस दिया है ड्रग्स बेचने के लिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं। जो होलसेल वाले हैं इस वक्त हमारे बडगाम में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने तरीके से ड्रग्स लाते हैं। और आप मौजू से हट रहे हो। ड्रग्स खाली वो नहीं है कि जो दुकानों पे मेडिकल स्टोर पे बिकता है, वो तो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, बट ड्रग्स वो है जो कहीं से आता है। अगर हम चरस की बात करेंगे, ओफिन की बात करेंगे, या आजकल गांजा है, वो कहाँ से आता है वो बता दीजिए। ये जो चरस जहाँ से निकलता है वो हमारे अड़ोस पड़ोस के महल्ले में होते हैं, गाँवों में होते हैं। मैंने देखा बाहर से कुछ लोग आते हैं जो रात के वक्त वो जो हुनर, जिनके पास उनका हुनर है वो निकालने का। मैंने परसों ही 12:30 बजे एक आदमी को पकड़ा, तमिस ओस अख लोब पत किन। तो मैंने उससे कहा ये कोत छिन, दोपन है आज छोड़ दो मुझे। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं बहुत मुद्दत से उसको देखता था, तो मुझे समझ आ गया कि बाहर से भी कुछ आते हैं। तो जो हमारे पड़ोसी या किराया पर बैठते हैं या कुछ काम करते हैं मार्केट में, वो रेडी वाले भी होते हैं, वो भी रात भर मैंने बहुत सारे देखे जो चरस निकालते हैं फिर हम लोगों को ही बेचते हैं। ये भी मैंने एक देखा। इस चरस कत कुन गरिक मामलात बेरोजगारी मे बसान अमुक बोड़ बार हाल क्या बेरोजगारी लुकन मज पे घर में टेंशन वथान मालिस नेचिस मालिस सह मजबूर गसान चरस चेन खतर बाकी काम खतर अमुक जिम्मेवार मोल मोजी। मगर तुम कर सारे सवाल यह कत अमुक जिम्मेवार गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंटस यूत कल लासन कर बंद बाकी चीज कर बंद, ये अफसरस गए 10,000 60,000 चंदस मज लासन दिन खतर, तवे चरस गो तवे आम। जैसा कि हमें पता है कि जो ये ड्रग एडिक्शन का ये इशू है, ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, बट इट्स अ ग्लोबल इशू। और मैं इस पे ये आई वांट टू थ्रो लाइट ऑन कि ये क्यों होता है, इतना ड्रग एडिक्शन क्यों है कि, और ये इतना फास्टर कैसे मूव कर रहा है कि सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो फर्स्टली आई वांट टू टॉक अबाउट पीयर प्रेशर, कि जो हमारे आज के यूथ है वो जिस कंपनी में बैठते हैं उनको लगता है कि वी आर सोशलाइजिंग, वी कैन हैव द social experience with drugs, we can appeal to others, we can be cool. So उनको लगता है कि we can socialize by taking drugs. And secondly, I want to talk about mental health. As we know that कि आज के जो youth है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, academics का, social media का, और जो family की expectation होती है, जिनसे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब ये हाई होता है, और उनको लगता है कि जो ये ड्रग्स लेना है we can have relief, we can have some temporary relief by that, बट इट्स नॉट टेम्परली। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आगे वो देखते हैं, बट फिर भी ये ऐसी एडिक्शन है जो एक बार जिस इंसान ने ली होती है तो वो उसको नहीं छोड़ पाता। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट कि हम कैसे इन चीज़ों को मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्टली जैसे कि ये हमारे यहाँ पर प्रोग्राम जो ये मुनक़द किया गया है, इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इसके लिए, और जो पेरेंट्स की गाइडेंस है, पेरेंट्स कैन चेंज देयर माइंड, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द पावर टू चेंज their children's mindset or anything and let it be drugs. गवर्नमेंट से तवज्जो दिन यम साथ सड़के वो पको तीचा बंग ये कह शुमारी। गवर्नमेंट क्या तवज्जो दिन बंग क्या निकालान तो चरस चे निकाह। ब्या चीज अकिस मालिस माज थवन पन्निस बच्चस ख्याल कि शामस भाई कोत गो ये, सुबह कोत गो ये, रातस अगर कमरस मज यह अति कि गो रात कत कोत यह मे जिम्मेवारी पन्निस नेचवि सज, यह तुह सारे जिम्मेदारी। गोनियत वुचमुत अगर दीनी दरसगाह खोलान पन्न गामन मज, अगर दरसगाह पन्न गामन मज खोल तर फिक्र सोन रबर तो बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम चरसस कोर्मुत हराम, यह हलाल कपर बन पे वह क्या बह चवान, मे पई मे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरस कोर्मुत हराम। अगर अमिस दरस दीनी दरस लोगमुत सारे गाँव वाल खोलू पन्न दरसगाह जिटनिज खड़ा इमामन, क्या करो वन मस्जिद मज, मगर बैकग्राउंडस पे कम गसान कहीं। अच्छा हर मैच मे वो गोड़ पे पन्न टॉपिकन मज गवर्नमेंट जरूरत, गवर्नमेंट गल बंग गोड़ यम चरस चेन कहें, गवर्नमेंट कर रोजगार यहंद खतर चरस चेन कहें, यम गसान बेकार यम लगन कारस कुन, यमन दियो कार, यमन दियो काम, चरस कुन रोजन यम कहीं। मालिन माजन से जिम्मेदारी पन्न बच्चन पे थवन नजर, यह मेन आखिरी टॉपिक येतनस। तो
یم روزن خبردار درسگاہ سوزن بچس امس تر فکر میون بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ منع کورمت امس نا پتہ یہ چرس حرام گورنمنٹ دین توجہ بھنگ گالو باقی السلام. تو آپ کو نہیں لگتا کہ 30-35 سال پہلے بالکل ٹورسٹس یہاں پہ نہیں آتے تھے, اس کے کمپیریزن میں آج کافی زیادہ ٹورسٹس کا رجحان دودھ پتھری کی طرف ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میم یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میگڈمائزیشن ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے گاؤں میں بھی دیکھیں, گلی کوچوں میں کو بھی میگڈم ڈالا ہے, یہاں پہ بھی وہی ڈالا ہے, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کیا تھا. ہمارا یہ تھا کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا بہت زیادہ نزدیک ہے توسا میدان کو. اگر کچھ ڈیولپمنٹ کا یہ بڑا پروجیکٹ ہوا ہوتا تو توسا میدان سے ہم کنیکٹیوٹ ہوتے ہیں یا اشتار کے اور کنیکٹیوٹ ہوتے ہیں, کیونکہ گنڈولا کی بات یہاں میں نے تقریباً 5 سالوں سے ایسے گزرتی دیکھی ہے لوگوں سے لوگوں تک, لیکن ہوا کچھ نہیں. ایسے مجھے ڈیولپمنٹ نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ میدان میں نظر دوہرائیں گے آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ کوئی ایسی بلڈنگ ہے یا کچھ ایسا ہے جہاں ہم چاہیے کہ وداؤٹ نیچرل بیوٹی ہم چاہیے کہ ہم وہاں جائیں. ہم وہاں سے آتے اور آگے جاتے شالی گنگا تک, پھر وہاں بھی کچھ نہیں لگتا ہے. واش رومز کی جو آپ نے بات کی, ابھی بھی وہ انڈر کنسٹرکشن چل رہی ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ابھی برج ہے تقریباً 2005 سے آج تک, یہ تقریباً 20 سالوں کا فاصلہ پڑتا ہے. ان سالوں میں اس پہ برج کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک, کیوں اس میں آپ دیکھو گے کہ کتنے ڈیتھز ہوئے ہیں. وہ جو وہاں پہ لگا ہے پیدل لکڑی کا پل, اس میں یہ جو ٹورسٹس آتے ہیں فوٹو کھینچنے جاتے ہیں یا سیلفی ویلفی, اس میں ڈوب جاتا ہے پھر مر جاتا ہے. یہ کس کو بتائیے, عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں نا, عام لوگوں کا تعاون رہتا ہے اس میں. اگر گورنمنٹ نے ایسے انیشیٹو ایسے سٹیپس لیے ہوتے تو یہ ڈھابے والے ڈھابوں میں نہیں ہوتے, یہ دکانوں میں ہوتے ہیں. حضرات میں ٹوریزم ات ونان اس ٹورسٹ یہ صاف تو منظر جائے بی اصل جائے, ات ونان ٹورسٹ. ات باوجود وچھو یم سا ٹورسٹ یوت بہ عرض کران ٹورسٹ کیازِ گوٚو یہس کم. اگر وچھو باتھ روم سہ کنی, اگر وچھو لیٹرنگ سہ کنی, اگر وچھو تمچ ڈیولپمنٹ سہ کنی. اگر اس وچھو حال وچھو تھی ہسپتالن مز کوتاہ کاملہ بیمار گئی. وجہ کیا گو دوپک ات شالی گنگاس مز ہسا گومت یہ فالتھین تو ڈائفر. اس یہ پولوشن یت ووت یوت یہ زہر ٹکرو یہ تیتہ بچہ بیمار تو وچھو ونکس ات ہسپتال مز, بڑ بیمار تو وچھو SMHS مز وچھو کوتاہ کاملات یم سانہ علاقہ مجھ پتھر ہند بسن وڈری کسواڑ ہند یم بون ایریاہس یمو یہ آب چو تم تمام انوالو گمت کت مز کاملہ بیمار مز. اڑین گومت وائ اللہ تعالیٰ دین نجات پریشانی چھنہ وجہ کیا گو تمو لج توتان پی یوت کال یہ آب چوک تو کامل گئی. وہ دپان فلٹریشن پلان. آپ دیکھیں ان فلٹریشن پلانوں میں کیا بندر ہو جاتے ہیں ان میں, کیوں تم یم پہ تک جالی تھاوان پونس سہ گھان پیٹ کن تر مز. ملازم بچار بہ ون ملازم تم یوانی تم تتی تم کران ات راؤنڈ پونس مودمت حال اوتر وچھو تھی میڈیا أکس جائیں ہاپت گمت ات بلایا آب کیا ونان فلٹریشنس مز. یہ فلٹریشن گو صاف کرن اخ چیز یل فلٹریشن مز ہاپت گو تم لوک مے ہی ون بیکل تم تلان تک ویڈیو. ات وون گورمنٹس کنس تھی پولوشن ختم کران زبٲنی گژھِ پولوشن ختم. بہٕ اوسُس تہِ ونان زبٲنۍ وننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان یوٗت کال نہٕ اَتھو اِنسان کَرِ. اگر گراؤنڈ میں یہاں پچھلے سال ہم نے ایک آدمی کو یہاں میگڈم ڈالا تو دوسرے سال میگڈم ختم ہو گیا. ڈیولپمنٹ تب ہوگی. مجھے کوشچن کیا گیا کہ ہاؤ وی ول ڈیولپ دا ٹورسٹ فیکٹر انکریزنگ ہیئر. انکریز کیسے کریں گے جب تک ہم 4 ویز نہ دیں گے, انکریز کیسے ہوگا. جب تک ہوم اسٹے رجسٹریشن نہیں ہوگا تو انکریز کیسے ہوگا. ہوم اسٹے پچھلے 2 سالوں سے ہم اٹھا رہے ہیں. میں بولتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اگر ہوم اسٹے آپ نے دیے, ٹرائب کے بھی الگ ہیں, نان ٹرائب کے بھی الگ ہیں, ہم چائنیز کو چھوڑیں, ہم بڑے ہوٹل بنانا چھوڑیں, ہم پہلے انوالو کریں گے ہوم اسٹے. اگر ہوم اسٹے کی رجسٹریشن ہم نے آریزال سے مجھ پتھری تک مانگی, اس میں اگر ایٹ لیسٹ 20 آدمیوں کو ہم ہوم اسٹے کی رجسٹریشن دے دیں تو وہاں وہ ہوم اسٹے کے لیے چلے جائیں گے. اور نئے پاتھز جو ہیں 12 سائڈ رائٹ میں ہیں, 12 سائڈ لیفٹ میں ہیں, جن کو ہم پل کی ضرورت ہے. پل
इस दरिया में पुल है, और उसमें जो मौलवी साहब ने बोला कि नई नई जगहें जो हैं जहाँ पर हम टूरिस्ट को ले जा सकते हैं, घोड़े के ज़रिए ले जाएं या ATV के ज़रिए ले जाएं। अगर गाड़ी नहीं जाएगी तो उन पाथों को, उन नए रोडों को, उन नई जगहों को डेवलप करने, इंक्रीज़ करने के लिए, टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए हम उन नई जगहों को, जिसमें ससली पथरी से लेकर पिछले साइड में 4 पुल हमें ज़रूरत है जैसे पार जा सके, इस साइड में हमें 4 पुल ज़रूरत है वहाँ जा सके। तो ये इस तरह से हमारा टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने एरिया के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।